तार ना कृष्णचंद्र मन ना 14-15 जेनाले बहु करिलो ये भगवान कृष्णचंद्र आइछि बोलुछन सत्य क्या ननिलो ननिलो माने जदि सत्य कृष्णचंद्र भगवान आछन ताकर सत्य त्रैतय द्वापर कली ई कथा जे कहि देबे ननिलो केन छाती रे थिले तांके से माने जे सेमान तो स्वयं भगवान का छाती रे थिले जे कथा जे कहि देबे आमे सत्य कृष्णचंद्र आछन बोल के विश्वास करी घर के नेमाले ननी जे नाग बाबू हां गो मौसी तुम्हें केन छाती ने थिलो जे सेरा बुझे करी कह परे तारो विश्वास करम बोलुछन सत्य त्रैतय द्वापर कली हाय मुई कार छाती ले थिनी हां ई कथा बुझे करी कहि देले तुम बहु के कह जे भीतर के लेबे के आगो कह त हमर मन के लागले त फिर भीतर के टुका मुनाला नै बिटू को ए तोर मन करेटा एरेटा तोर बहुटा एरकीटा जोना होड़ी है सखा तुमर बोटटा के धरो ताला सखा हेथी नहीं जी बारे शुरू ताला ने मनो नहीं जिनिस के मनो नहीं बोर करू दिन का गुडे चेंज करछु बोला में भी दिन का गुडे नहीं चेंज करमु सखा हो तो मैं घरे जेल कथा पतरे छोड़े बाबू पहले ढुकाबो न काहे ढुका तो हमर मन लागे के गो अंदर में कहि दे ताले सखा ताला पड़ी जाएगा खुलवा के लागी छे ताला पड़ी ताला गे कहि देबा ए आजी गुटा गुटा कहमी अरे खुली खुला करे कहमी सुगम प्राण धन रे ई पेठी जो हमल मोलौ छे खुली खुला ले फिर असुविधा नहीं रे के खुली खुला कर बोले तोते पहला बरसात पड़वा सखा हो ए आजी गुटा गुटा कहमी खुली खुला करे कहमी सुगम प्राण धन गुटा गुटा कहमी खुली खुला करे कहमी सुगम प्राण हे पूर्णिमा जन आज गुटा गुटा कहमी खुला कर कहमी सुगम प्राण धन सखा हो कहिदा मारे बाबू आगो श्री सत्य जुगले जगन्नाथ अरे खंबा रूप धरि दही आगो हिरण्य मंदिरे थिले निश्चिंत रे आगो हिरण्य मंदिरे आर थिले निश्चिंत रे अरे ता बक्षरे थिली मुहि गो सजनी ता बक्षरे थिली मुहि आगो प्रहलाद बड़े खंब मध्य रही चंती नारायण आगो भक्त पाई खंब बक्षरु बाहरी आगो भक्त पाई खंब बक्षरु बाहरी मुई तो मारी थिली सही रंग रे देखन पिह पुराण जानी छगो मोर सुना आगो त्रेता जुगा देखो भक्त हनुमान पक्षे रखिथिला जानो आगो ब्रह्मधर जेबे कोदंडे जोखिली आगो
ঘোষর চেবে আর কতন্ডে জখিলি হবে না দেলা বক্ষ বিদেরি নগত জানি রক্ত বহি যায় দেলা বক্ষ বিদেরি নগত জানি রক্ত বহি যায় আগো ভক্ত হনুমান ভক্তি করি মতে পক্ষে রখিଥିଲା জান আগো যুদ্ধ কালে বক্ষ চিরি দেখাইলা আগো যুদ্ধ কালে বক্ষ চিরি দেখাইলা দেখিলা তিনি ভুবন গো সজনী জগ বশিষ্ঠ রামায়ণ মাই গো এটা আগলা সত্যত্র দিয়া গলা গো মাই তারপরে আসলা দ্বাপর যুগরে কানা হইছে জানছো এই যে আগ দ্বাপর যুগর প্রভাত তীর্থরে দেবকী যশোদা জানো আগ মো পুত্র হেউথিবা বেলে আগ মো পুত্র হেউথিবা বেলে রাধার নথিলা নাম গো সজনী রাধা হেদে অপমান আগো ভক্তি কথা রাধা বলিলে তুহিঙ্কু এ কৃষ্ণ নুহে কহের আগো কৃষ্ণ মোর বলি ভক্তিরে বিহুলি আগো কৃষ্ণ মোর বলি আর ভক্তিরে বিহুলি আর বক্ষ ফাড়িলে তাহার গো সজনী বক্ষে ছিড়ি মু বন্তি ধর দ্বাপর যুগ গলা তারপরে আসলা কলি যুগ সেনা কানা হয়েছে জানিছ আগ কলি যুগ জানো বড় ঘটনা মীরাবাই ভক্তি জানো আগ শ্রী জগন্নাথଙ୍କୁ ভক্তিরে দর্শিণ আগ শ্রী জগন্নাথଙ୍କୁ আর ভক্তিরে দর্শিণ তা বক্ষরে থিলি জানো গো সজনী তা বক্ষরে থিলি জানো বুঝি পারলো মোর ধন তাহলে ভিতর কে নিও আই সমস্ত উত্তর শুনিন রাধিকা আর মৌন হয়ে রইলে কবাটকু ভাঙিল শ্রীকৃষ্ণ যাই রাধার কলরে বসিলে